كو. اهلا وسهلا بكم، رجعناكم في الجزء الاخير من بيبنتكو. ضيفنا اليوم محمد علي اللومي اللي هو فاوندر اند شيرمان في اكسس كونتنت اجنسي. يرافقني في الاخراج سيرين حتيت، وفي الاخراج الرقمي امين بستانجي. دونك موضوعنا اللي هو جو تو ماركت ستراتيجي، فرقنا الرومانه لكن زاد كيف aujourd'hui في اي بيزنس اون دون لير دو ديجيتال بلوس اون بارل بلو ديجيتال aussi de l'intelligence artificielle. من قبل كنت تحكي انا فما كيستيون ديما ترجع لي نسمع حكيت عليها ديجا terme UX ou user experience ou UX ou UI. Comment on peut mesurer pour ajuster un بعد كيفاش نلانسي انا في سيرفيس معناتها un service digital, un truc sur le digital où je mesure الحكايه ونصلح من بعد. En fait, on a des outils d'analytique qui nous permettent au fait de comprendre un peu c'est quoi le blast souris وين تمشي وين كليك وين تمشي بالضبط. Donc احنا au fait نحب مثلا انه l'utilisateur نتاعنا في un outil bien défini انه يخلط للبوان X وباش ينجم يخلط البوان اكس اسكو علاش ما خلطلوش وكيفاش ما خلطلوش ومعناتها تو لي زوتي نيسيسير. مثلا نقول احنا البوطون مش واضح بكدا، معناتها البوطون تلقاه من اللوطه بالكل مخبي. احنا عندنا ان برودوي كي اكستريمون امبورطون اللي هو يخلينا نعملوا دو لابسيلينغ. اللابسيلينغ ماهوش ماشي في ثنايا معناتها القاعده صحيحه. دونك هذاك او فيت سي توت اون اناليز او فيت في analytics, en fait des gars en fait qui font l'agence interne qui font l'analyse de ces données là pour effectivement à partir de là يصلحوا بعد يعطيو للديفلوبر يعطيو ليكس ديزاين يقولوا ما نبدل لي في الحكايه هذيا. ميم حتى نعملوا ريونيون اجيل معناتها فما ميثود اجيل الصباح فما عندنا ان روتور دانفورماسيون على الحكايه هذيا. اش قالوا لك كان نزيد البوطون هذا في البلاصه هذيا اسكو غدوه تنجم تزيدوا ولا لا. ونحاولوا نشوفوا شنو لو ريزولتا كيس كي ا دوني. دونك سي دو لا بي تيستينغ on appelle ça de la B testing. Donc en fait pour la stratégie digitale, on va dire le go-to-market digital, en fait il y a deux grandes lignes. deux grandes lignes c'est le marketing push et le marketing pull. حكيت عليهم قبل برشا. Donc en fait اليوم la distribution sur le digital elle se fait uniquement à travers la communication digitale clairement. Donc la communication digitale fait à deux types. يعني فما le push يعني je vais essayer de le produire désolé شي انت تشوفوا باش انت تستارت معناتها تشوفوا. Et en fait il y a plusieurs techniques et tactiques pour ça. Les techniques l'oulanin c'est معناتها créer des vidéos, créer des photos et des vidéos, créer une page Facebook, créer plein de communication qui est derrière et acheter du média sur Google, Facebook, etc. avec la mesure ce qu'on appelle la mesure d'audience. بعد est-ce que فما عبد كيف شاف الكامباني نتاعي انا اسكو il a cliqué sur le campagne نتاعي شكون السيبل اللي انا مشيت لها اسكو il a cliqué sur la communication نتاعي quel type de communication. en fait احنا نخرجوا plusieurs vidéos plusieurs contenus ان هي le type de contenu اللي هو معناها il interagit avec السيبل هذايا ماشي اكثر في الحكايه هذايا في الحكايه هذه. donc du coup en fait نخليو معناتها نطيحوا في البوبليسيتي الاخرين كلهم ونطلعوا في البوبليسيتي هذيك السيبل هذيك ما عادش on distribue l'argent نتاعنا في برشا بلايص. donc c'est ce qu'on appelle le A/B testing. فما ساعات كل ستيل حتى كولور نتاع البانيير ولا كولور تاع كذا elle différencie d'une marque à une autre معناتها clairement. ensuite tu as en fait la communication هذايا تنجم وقت اللي يخلط السيت نتاعنا اسكو اش عمل في السيت نتاعنا qu'est-ce qu'il a fait comme واحد عندنا ce qu'on appelle les outils نتاع معناتها les outils de recommandation. donc معناتها مثلا اذا نشوفوا معناتها c'est du machine learning. معناتها si effectivement العبد il a vu le produit A B C D W il est plus capable فما selon les statistiques selon le modèle اللي احنا عملناهم il est plus capable d'acheter le produit W que le A B C D. donc du coup en fait كيفاش نخرج له بانيير qui est personnalisé اللي هو في وسط السيت ويب et ainsi de suite. donc en fait on est off the site يعني tout ce qui est communication معناها بخلاف السيت pour attirer les travaux sur le site. ensuite une communication sur on site يعني في وسط السيت internet. ومن بعد وفات الحاجه هذه اللي لا بلوز امبورطونت بالنسبه لنا احنا سي كومون بوزيسيوني لو سيت دون لي موتور دو ريشيرش سورتو ريفيرونسمون اي تو سا. لو ريفيرونسمون علاش؟ على خاطر وفات الانسان وقت اللي معناتها اون ريفلكس دو مانيير جينيرال
معناتها البرودوي هذاك شافوا quelque part même حتى معناتها l'anecdote ساعات Google il est plus fort qu'un site e-commerce, le moteur de recherche d'un site e-commerce. Donc du coup, en fait, si aujourd'hui le site e-commerce il est bien positionné sur Google, mais le moteur de recherche d'un site n'est pas performant, il peut ramener énormément de trafic sur le site. Et donc du coup, le trafic هذاك يكون qualifié على خاطر في البوش ماركت في البول ماركتينغ. دونك وقت اللي يلوج عليك اسمه يلقاك في البول ماركتينغ. دونك سي لا دوزيام استراتيجي معناتها يزمو يلقاك. دونك دو كو فات معناتها وقت اللي بيان بوزيسيوني عنده فات الويلينغنس نتاع انه يشري البرودوي. يعني عنده معناتها عنده قابليه باش ينجم يشري البرودوي هذاك. دونك دو كو عندنا اون شانس كي اي بوكو ميور كو لو بوش pour que cette personne là معناتها تشري البرودوي. سلام باش نجوست قبل ما تسالني سؤال نشوف فيك تحرك في يديك. دونك المشكله نتاعنا الكبيره توا عند لي ماركتور الكل واللي كومونيكاتور الكل c'est que en fait je mets en place une stratégie. Je vais mettre 500 000 dinars d'investissement entre le push et le pull pour lancer la campagne تاعي. منين جاني الكليون؟ معناتها باش تجي كي تجي تشوف تلقى ستاتستيك تلقى لا ماجور بارتي دي جون جاو عن طريق جوجل اللي هما كي اون كونكريتيزي معناتها لو برودوي هذاك. الوغ كو معناتها تجي تقول انا مالا جو في با انفستير في البوش، جو انفستير اونيكمون في البول ماركتينغ. الغلطه الكبيره اللي عملوها برشا شركات انا مشاو كان للبول ماركتينغ. علاش؟ على خاطر فات البول ماركتينغ سي سكون ابل فات لا نوسيون داتريبيسيون في الكومونيكاسيون معناتها في البودجي سي لو لاست كليك. معناتها انت ريت مثلا عندك معناتها شفت بتاتر في لي اجونس دو فواياج تونيزي بوكينغ ترافل تو دو ليبرتا وشفت بليزيور معناتها بليزيور كذا. ونهار من هات ذكرت اللي فما اوتيل اللي انت عاجبك. دوك فات معناتها ذكرت اسم الاجونس اللي كذا كذا. دوك فات كتبت اسم الاجونس بلس اسم الاوتيل هذاك اللي شفته انت الاولاني بكل حاجه. معناتها الحاجه اللي انت شفتها من الكامباني دوكوم الاولانيه بالكل هي اللي خليتك تنجم تمشي لجوجل وتكتب الموكلي هذاك. دونك فات اسكو جاتريبيو البودجي نتاعي المشكله نتاع معناتها البارتي الاخرانيه اللي هي لاست كليك ولا الفيرست كليك واللي هما يكملوا بعضهم واللي هما يكملوا بعضهم. مي ان فات فما معناتها بليزيور استراتيجي دو داتريبيسيون لينيير با لينيير معناتها كروسونت ديسوندونت اتسيتيرا. مي في حكايه كي من هكا البروبليماتيك تاع زاد كيف افيك لي معناتها لانترديكسيون دي كوكيز ولي بروبليم تاع لي كوكيز معناتها لو كونسوماتور اليوم عنده لو شوا انه ان سوا با معناتها ريسيبلي من بعد خاطر كيلكو بار معناتها مشات في ثنيه خايبه ياسر معناتها لانتيغريتي دو لاتر هومان l'humanité d'une manière générale. هوني فات المشكله الكبيره اللي هي معناتها بلوز او موان اللي عطاتها ريزولتا معناتها اسي نيجاتيف انه معناتها ما عادش نجموا في الكامباني دو كومونيكاسيون في لي سويفي على قاعده صحيحه. اي دونك طلع ان نوفو ميتي اسمه le marketing mix modeling. C'est donc c'est de la modélisation de campagne publicitaire اللي اليوم تخليك تفهم un peu la notion d'attribution على قاعدة صحيحة. Et donc حتى معناتها في les conférences في les séminaires internationaux يقولوا l'attribution بعد فما juste بعدها ضحكة معناتها la notion d'attribution اللي موجودة توا actuellement معناتها من غير marketing mix modeling العباد الكل يحكيوا عليها معها ضحكة على خاطر c'est du bullshit مش قوية ياسر معناتها. donc du coup معناتها يعني فما معناتها الماركتينغ انا دالي باش نقص عليك سامحني قبل ما خاطر جا وقت الحكايه البيب. مي انا سو كي مانتيريس دون تو سا دوسي اي si on plus intelligence artificielle اللي هو نوتامون مع باش تعاونني باش نزيد نوبتيميزي ما استراتيجي ولا لا. Ouais. Donc l'AI en fait elle permet d'une manière générale d'analyser les data et تعمل les prédictifs, تعمل le système de recommandation. Donc du coup معناتها que ce soit في les outils كيما جوجل ولا فيسبوك ولا كذا leur AI est قوية برشا. حتى في البروغراماتيك elle-même معناتها les outils autres que كذا. donc فما عندنا la segmentation وعندنا effectivement l'AI fonctionne assez bien. اليوم الاي جديده هي الاي جينيراتيف اي. اليوم لو كونتوني معناتها الاي جديده اللي قاعده صايره اللي معناتها عامله مشاكل هلامات ومشاكل ومش مشاكل معناتها سي ريفولوشن سي لو معناتها سكون ابل معناتها دال اي ولا سي ان فيت الاي ما عادش تعمل ما عادش جوست ال كونسوم دو كونتوني
ولات Elle te génère. elle te génère du contenu, elle te crée du contenu. Donc du coup, en fait, la publicité, احنا خدمتنا ديما نرجع fournir le bon message à la bonne personne au bon moment avec le bon produit. Donc en fait, شنو نوليو اليوم نخدموا على le message en temps réel. يعني وليت بالاي اليوم معناتها الحاجه اللي قاعده صايره بالكدا وقاعد نخمموا فيها في لاجونس نتاعنا سي كو نعطيك دي سيكري نتاع لاجونس ديك سي كو فيت اون فا ايسي دو فورنير لو بون ميساج اون طون ريال. هذا هو لو تشالنج نتاعنا en analysant le comportement نتاع العباد en temps réel. Je te fournis un contenu qui te soit exactement qui correspond exactement à ta navigation. اكسلون. هي البرشا انت عملتي ترانزيسيون نتاع اول